السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذه الفيديو هذه غادي ندوزو دي زاستوس ودي ميثود في داكشي اللي درنا قبل لي شابيتر اللي درنا واللي هما لي فونكسيون لي سويت. دونك غنديرو لي زاستوس. دونك هادو دي زاستوس اللي غينفعوكم بزاف في لي زيكزامان اللي غتحطوا لكم في القسم، وغينفعوكم ايضا بالنسبه لليكزامان ناسيونال، حيت الا لاحظتوا كاين بليزيور كيسيون اللي كيتعاودوا. دونك بالاحسن تعقلوا على لا ميثود بانكم تجاوبوا عليهم باش تصاوبوهم في وقت قصير، وتمكنوا من انكم تخليو الوقت للاسئله اللي هي صعبه. اذا نبداو بلي سويت زامبليسيت دو فونكسيون تيب اف ان. دونك اول نوع ديال الاسئله اللي يقدر يتحط لكم هو هذا. دونك نطلب منا نمونطريو كو il existe un unique alpha n appartenant à un intervalle i tel que fn de x est égal à k. Donc il y a deux méthodes pour répondre à cette question. Donc la première méthode, elle est suggérée aux élèves de sciences maths, donc les élèves de sciences maths, puisque derrière le théorème de la bijection continue. Donc la première méthode, elle est préférable. Donc la première méthode, c'est le donc on montre que fn est continu strictement monotone sur i. Alors, d'après le théorème de la bijection continue, fn est une bijection de i vers f de i, et comme k appartient à f de i, donc il existe un unique alpha n appartenant à i tel que f de x égale à k. Donc هذه هي الطريقة للجواب بالنسبة la première méthode على هذه la question هذه. ندوزو la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode غادي نستعملو le théorème ديال les valeurs intermédiaires. Donc هذه la méthode adoptée en général par les élèves de sciences physiques. Donc vous allez poser g de x est égal à fn de x moins k. علاش؟ لحقاش خصكم تخليو fn de x moins k égale à 0. هذا هو le type d'équation اللي نقدروا نحلو avec le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on dit qu'on a gn est continu strictement monotone sur i. Donc ولكن في هذه الحاله الا استعملنا التيوريم دي فالورز انترميديير خاص الانترفال اي ديالنا يكون فيرمي. دونك خاصو يكون فيرمي ا بي فيرمي على شكل ا بي فيرمي. وعندنا اون بلس جي دو ان دو ا فوا جي ان دو بي est inférieur ou égal à 0. Donc par la suite, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on aura il existe un unique alpha n appartenant à i tel que f de x égale à k. Donc هذه هي la méthode de réponse, les méthodes de réponse اللي كاينين بالنسبه لهاد la question هذه. ندوزو le deuxième type de question. Donc في هاد la question غادي نطلب منكم اغلبيه كتحط هي étudier la monotonie ديال alpha n. la suite alpha n و alpha n هي la suite اللي لقيناها solution ديال l'équation fn de x égale à k. Donc باش تجاوبوا على هذا السؤال كاين deux étapes. Donc la première étape, il faut étudier le signe ديال fn plus 1 de x moins fn de x. Donc étudier le signe غادي ديروا هذه moins هذه تحاولوا ديروا الطابلو de variation ديالكم. المهم étudier le signe. Donc يا اما غادي تلقاوها supérieur ou égal à 0 ولا غادي تلقاوها inférieur ou égal à 0. Donc la deuxième étape, on va supposer par exemple que la première étape لقينا fn plus 1 de x moins fn de x supérieur ou égal à 0. Et on va aussi supposer que la fonction fn ديالنا est strictement croissante. Donc خصنا نسيبوزيو هادشي حيت هادشي غادي تكونوا ديجا ديمونطريتو وغادي تحتاجوه في لا كيسيون. دونك هادشي étant supposé, on a quel que soit n appartenant à n, alpha n appartenant à i. حيت كيف ما كان n appartenant à n عندكم alpha n appartenant à i. داكشي علاش عندنا نقدروا نعوضوا هاد x اللي مونطرينا هنايا نعوضوها بالفا n. دونك الى عوضنا alpha n x غادي تلقاو بلي fn plus 1 ديال alpha n est supérieur ou égal à fn ديال alpha n. دونك هنا درنا une autre étape. Donc fn ديال alpha n راها elle est égale à fn plus 1 ديال alpha n plus 1. دونك هذه تقدروا ديروها ديريكتومون. علاش؟ tout simplement درنا بحال un changement de variable. Donc n هنا c'est une variable muette. Donc نقدروا نبدلو n ب n plus 1 ب n plus 2 ب 2n ب ليبريتو حيت c'est une variable qui est muette. Donc ردينا هنا fn plus 1 alpha n plus 1. علاش درنا هادشي؟ باش يكون عندنا des deux côtés fn plus 1.
ماشي تكون عندنا جهه اف ان جهه اف ان بلس 1 ما يمكنلناش نخدموا عليها. دونك من الاحسن نديرو اف ان بلس 1 اف ان بلس 1 باش نقدروا اننا نكومبوزيو باغ لا فونكسيون ريسيبروك puisque fn et fn-1 ont le même sens de variation. Alors puisque fn est strictement croissante, fn-1 est strictement croissante. Donc nous allons composer par fn- plus 1 des deux côtés. On va dire que alpha n est supérieur ou égal à alpha n plus 1. Et donc alpha n est strictement là. Alpha n est strict et décroissante tout simplement. Nous la troisième question, le troisième type de question. Donc, nous allons montrer que fn plus 1 de alpha n est supérieur ou égal à k. Donc, donc l'image de fn de alpha n. Donc, il existe unique alpha n tel que fn de alpha n est égal à k. Donc, fn de alpha n. Donc déjà étudié fn plus 1 de x moins fn de x, on a un supérieur ou égal à 0. Pour tout x appartenant à i, on a un supérieur ou égal à 0. Or, quel que soit n appartenant à n, alpha n appartenant à i, donc la proposition a dit que nous pose 0, alors on pose x est égal à alpha n. Alpha n appartient à i, donc on peut poser x égale à alpha n. Et quand on pose x est égal à alpha n, on trouve fn plus 1 de alpha n supérieur ou égal à fn de alpha n, donc d'après l'étude de ci. Ou comme fn de alpha n il y a k, nous fn plus 1 de alpha n supérieur ou égal à k, et c'est ce qu'il fallait démontrer. Nous le quatrième type de questions. Donc, faire la question, on va montrer l'encadrement de alpha n, an, bn, quel que soit n appartenant à n. Donc, montrer que alpha n est an ou bn. Donc, on a deux étapes. La première étape, on calcule les images de an ou de bn, calculer fn de an ou fn de bn. Donc, on va trouver que fn de an inférieur ou égal à k. Je rappelle que k est fn de alpha n. غنلقاو fn de an صغر من k صغر من fn ديال bn. Pour la deuxième étape, puisque fn et fn-1 sont strictement croissantes ou had k هادي هي fn de alpha n, alors on peut composer par fn-1 et on va trouver que an inférieur ou égal à alpha n inférieur ou égal à bn. Donc voilà pour cette question. Nous la dernière question classique puisque donc من بعد ما encadrena alpha n ما بين an و bn غيطلبوا منكم تكالكوليو لا ليميت ديال الفا n. alors déjà غادي ننطلقوا من هذا l'encadrement وغادي نطبقوا لو تhéorème des gendarmes. اذا غادي تكالكوليو لا ليميت ديال an ولا ليميت ديال bn. دونك اون جينيرال غادي تلقاوهم متساويين. دونك غتلقاو ليميت دو an est égal à la limite de bn كتساوي واحد l appartenant à r. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite de alpha n va تكون هي داك l. D'abord غادي نشوفوا les suites implicites liées à une fonction f. Donc ماشي une fonction fn هاد المره. La fonction elle est c'est une fonction simple, on la note f. Donc première question, donc بحال le cas précédent, la première question كتكون غالبا هي montrer que f de x égale à n admet une solution unique. Alors an c'est une suite qui est explicite, c'est-à-dire une suite qui est en fonction de n, une suite liée simple. Donc an c'est une suite explicite. Donc باش نجاوبوا على السؤال on va poser g de x est égal à f de x moins an. Voilà, moi غادي تبوزيوها. عندكم deux méthodes بحال اللي كنا قبيله. كاين la première méthode est appliquer le théorème de la bijection continue, ou la deuxième méthode est appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, où il a appliqué tout parce qu'on تأكدوا أن l'intervalle i ديالكم خاصو يكون على شكل un intervalle اللي هو fermé à b. ندوزو la deuxième question. Donc نطلب لنا étudier la monotonie ديال alpha n. Donc première étape, on va déterminer la monotonie ديال an اللي هي la suite simple
ديالنا en fonction de n غنحسبوا an plus 1 moins an وغادي نديتيرمينيو لا مونوتوني ديال f ومنين غادي نلقاو ديال f on va déduire هذيك ديال f moins 1 حيت f moins 1 الا عقلتو عندهم même monotonie. Donc on suppose que درنا هذا الشيء ولقينا باللي an plus 1 moins an supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire an croissante, ولقينا باللي f ou f moins 1 sont strictement décroissantes. Donc la deuxième étape, عندنا an elle est croissante, donc نبداو منها. On va composer par f moins 1, et puisque f moins 1 est strictement décroissante, donc غادي تقلب le signe, غتولي عندنا f moins 1 de an plus 1 صغر من f moins 1 ديال an. Et puisque f moins 1 de an هي alpha n, donc نقدروا نعوضوا alpha n, غادي نلقاو alpha n plus 1 صغر من alpha n, et donc alpha n est décroissante. Nous les questions suivantes. Donc la question numéro 1, nous allons montrer l'encadrement bn صغر من alpha n صغر من cn. Donc هذا الشيء غادي نديروه بحال داكشي اللي درنا بالنسبه لي فونكسيون fn. Donc on compare les images f de bn, f de alpha n, f de cn, où on va utiliser la monotonie ديال f ou f moins 1 باش نلقاو l'encadrement. Donc راه نفس الحاجه اللي درنا بالنسبه لي فونكسيون fn. دابا نطلب منا نمونطريو que alpha n est convergente ونديتيرمينيو la limite ديالها. Donc كاين deux méthodes. Donc اول méthode هي اننا غادي نخدموا l'encadrement bn صغر من alpha n صغر من cn. Donc غادي نلقاو بلي ليميت بي ان هي ليميت سي ان هي ال. الا كانت لا ليميت نفسها فدابري تيوريم دي جوندارم فلا ليميت ديال الفا ان هي ال ديريكتومون. وكاينه لا دوزيام ميثود فين غادي نخدموا لا فونكسيون اف. دونك عندنا اف دو الفا ان هي ان، و بويسكو اف elle réalise une bijection, فهاد la proposition est équivalente à ce que alpha n est égal à f moins 1 de an. Voilà. Donc, si la limite de an égale à L où f-1 est continue en L, donc d'après le théorème de la composée d'une fonction continue et d'une suite convergente, on a alpha n convergente et limite de alpha n il y a f-1 de an. Donc, le théorème de composée d'une fonction continue et d'une suite convergente. Donc, il y a qu'une limite de an égale à L où f-1 continue en la limite n. Alors alpha n est convergente et la limite de alpha n est égale à f moins 1 de an. Nous avons d'abord les méthodes de les suites pures et les fonctions. Donc grand 8, suite et produit télescopique. Donc il y a quand on a quel que soit n appartenant à n, un plus 1 supérieur ou égal à a fois un, avec a supérieur strictement à 1, ou quel que soit n appartenant à n, un différent de 0, c'est-à-dire un ne s'annule pas نهائيا في l'ensemble n. Donc il y a quand un ne s'annule pas ou a supérieur strictement à 1, donc نقدروا نخدموا واحد لا ميثود باش نلقاو لا ليميت ديال un واللي هي لو برودوي تيليسكوبيك. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نجيبو un لهنايا، غادي تولي عندنا un plus 1 على un supérieur ou égal à a. Je rappelle que a strictement supérieur à 1. Donc nous نديرو دابا le produit، ندخلو le produit اليمين وعلى اليسار. دونك ندخلو لو برودوي من k égal à 0 tel n moins 1، وندخلو تاعنا لو برودوي من k égal à 0 tel n moins 1. دونك بلاصة n هنا غتولي k، تاعنا نديرو k حيت لا فاريابل هي k في لو برودوي. Voilà, donc elle dit c'est une constante. Quand on a le produit, donc le nombre de termes moins n moins 1 moins 0 plus 1 lié à n, donc le produit n fois d'une constante, voit la constante à la puissance n. Donc il y a le produit, a à la puissance n. Où il y a le produit de k allant de 0 jusqu'à n moins 1. Donc le résultat, donc le produit télescopique من 0 ل n moins 1 ديال UK plus 1 على UK، فراه لو ريزولتا فينال ديالو. دونك غادي نبروفيها لكم هنايا. لو برودوي ديال واحد لا سويت à l'ordre k plus 1 على لا سويت à l'ordre k، دونك من k égale à 0 تال n moins 1. دونك راه هو
Donc نبداو ك égale à 0. Il y a U1 على U0. وحنا غاديين donc fois U2 على U1 fois U3 على U2 tel UK plus 1, donc pour k égale à n-1, donc tel UN elle a UN-1. Donc قبل من UN على UN-1 غادي تلقاو UN-1 على UN-2. Donc voilà 3 points de suspension. Donc إلا لاحظتوا هنا كاينه une simplification. Donc كتمشي U1 مع U1 تمشي U2 مع U2 غتمشي U3 مع U3 وغتمشي UN-2 مع UN-2 غتمشي UN-1 مع UN-1 وغادي يبقى لينا غير لو ديرنيي تيرم اللي هو UN ولو بروميير تيرم اللي هو U0. دونك لو ريزولتا ديال هذا البرودوي هو UN على U0. دونك هذا هو لو برودوي تيليسكوبيك. دونك اون لابليك هنايا غادي تبقى لينا UN على U0. فوالا دونك دابا نقدروا نجيبو U0 من جهه اخرى غتولي عندنا UN supérieur ou égal à la puissance n fois U0. Donc U0 donc ضروري تكون عندنا U0 إلا كانت si U0 est strictement supérieur à 0. إلا كانت U0 strictement supérieur à 0 donc ضروري بعدا نسيت donc une condition خاص تكون UN strictement supérieur à 0 donc باش تكون différente de 0 وفي نفس الوقت باش نديرو لو برودوي لو سيني ما يتقلبش دونك ما توليش انفيريور ايغال بلاص سوبيريور ايغال. دونك ضروري خاص تكون UN strictement supérieur à 0. دونك الا كانت U0 كبر من 0 عندنا ديجا لا ليميت ديال A à la puissance n, donc A est strictement supérieur à 1. Donc, if ma قلنا في الكور il est A strictement supérieur à 1, donc la limite de la suite A à la puissance n غتكون égale à plus l'infini. وعندنا U0 supérieur à 0, donc la limite ديال هذا الشيء هذا غادي تمشي plus l'infini. Et voilà, donc d'après le théorème de comparaison, donc puisque la limite ديال A à la puissance n fois U0 كتمشي plus l'infini وهاد A à la puissance n fois U0 صغر من UN. Donc d'après le théorème de comparaison, غادي تلقاو بلي la limite ديال UN est égale à plus l'infini. Voilà. Donc ندوزو دابا لحالة واحدة أخرى. Donc عندنا quel que soit n supérieur ou égal à p, donc كتعني à partir d'un certain rang عندنا UN plus 1 على UN كبر من 0 strictement صغر من A avec A appartient à 0, 1 ouvert, donc c'est-à-dire A صغر من 1 وكبر من 0 strictement. Donc نديرو عاوتاني لا ميثود ديال لو برودوي تيليسكوبيك. دونك نديرو لو برودوي تيليسكوبيك ديال UK plus 1 على UK, donc de K allant de P jusqu'à n-1 وحتى هنايا غادي نديرو لو برودوي ديال هاد لا كونستانت pour K allant de P jusqu'à n-1. Donc هنا le produit ديال 0 هو 0, donc quel que soit le produit ديال 0 qui بقى هو 0. وهنايا غادي نخدمو لو برودوي تيليسكوبيك غادي تجينا 0 صغر من لو ديرنيي تيرم غيكون هو UN و لو بروميير تيرم هو UP. دونك غتجينا UN على UP صغر من دونك هنا لو ريزولتا ديال هذا لو برودوي هذا دونك باردون هنا strictement هو A à la puissance nombre de termes اللي هو n-1 plus 1 moins P. donc Régina هو A à la puissance n-P. Voilà. Ceci implique que UN, donc غنضربو في UP, UP est positif, donc هنا 0 غتجينا وهنا غتجينا UP fois A à la puissance n-P. Donc عندنا P appartenant à n, donc en tendant n vers plus l'infini غادي تجينا A à la puissance n-P. donc puisque A ما بين 0 و 1, donc la limite plus l'infini ديال A à la puissance n-P غتمشي لينا ل 0. ou puisque UP est strictement supérieur à 0, donc UP fois A à la puissance n-P, c'est-à-dire 0. D'ailleurs, quel que soit P, donc UP
c'est une constante غادي نضربوها في 0 هي 0 دونك هادشي اللي علمني يمشي ل 0 la limite à droite égale à 0 ou la limite à gauche est égale à 0 donc d'après le théorème des gendarmes on trouve que limite de UN elle est égale à 0